Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Master Class with Malik. हम लोगों ने अपने प्रीवियस शोज़ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात की. आज का जो हमारा एस्पेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं समझता हूँ कि जिन एस्पेक्ट्स पे हम लोगों ने बात की ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बल्कि उससे ज़्यादा है. स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग. और जो आज के दो गेस्ट हैं उनके साथ मैंने काम भी किया है और वो ख़ुद एथलीट्स हैं और टॉप क्लास के एथलीट्स हैं. और उन्होंने ना कि सिर्फ ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चे हैं उनके साथ काम किया है, बल्कि हायर जो अभी पाकिस्तान टीम में भी हैं जिनके फ़िज़िकल फिटनेसेस बहुत अच्छे हैं उनके साथ भी काम किया है और ख़ुद भी बहुत फ़िट हैं. हमारे साथ हैं आज बिलाल मुनीर एंड शहज़र मोहम्मद. वेलकम टू माय शो. एंड आई गेस वही रहना जो आप लोग जिम में रहते हो या जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं या जो भी हम लोगों ने क्रिकेट साथ में खेली है. मॉडर्न डे क्रिकेट में या मॉडर्न डे किसी भी आप गेम को ले लो, कितनी इम्पोर्टेंट है ये जो फिज़िकल फिटनेस है या उसकी रिकवरी है? I think Shoaib bhai, in today's modern day era, if you are fit, that is the first requirement to play cricket. It's what guides your performance, it's what guides your longevity in any format of the game. और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी फ़िटनेस, आपकी डाइट, आपकी रिकवरी, और इसके बुनियाद पे आप अपनी पूरी क्रिकेटिंग और स्पोर्टिंग लाइफ गुजारते हैं. So I think it's essential, it's number one. अवेयरनेस जो है बिलाल बहुत ज़रूरी है. जी बिल्कुल सर. आई मीन बिल्कुल, बिकॉज अगर अब एस्पेक्ट क्या है, अब ये है कि यू हैव टू आल्सो लुक लाइक अ टॉप नॉच एथलीट. बैक इन द डे क्रिकेट खेलते थे लेकिन लोगों की फिटनेस पे इतनी फोकस नहीं होता था. अब इफ़ यू लुक एट एनी प्रोफेशनल, एनी ब्रिटिश प्लेयर, एनी ऑस्ट्रेलियन, इवन पाकिस्तानीज आर ऑल वेरी फिट. दे लुक द पार्ट, क्योंकि इफ़ यू फील गुड, इफ़ यू लुक गुड, फिर सबकी फिटनेस भी बहुत अच्छी होती है. फिटनेस के साथ आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल जा सकती है, कंसिस्टेंट हो सकती है इफ़ यू आर वेरी फिट. व्हाट वुड यू गाइस सजेस्ट कि बहुत बेसिक सी चीज़ हो, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, पानी में क्या चीज़ ऐड की जा सकती है? लेट्स सपोज इफ़ यू प्लेइंग अ टेस्ट मैच. सबसे पहली चीज़ तो है पानी की इंटेक होनी चाहिए. मोस्ट पीपल आई फील हियर आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड, तो यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ वाटर इंटेक. यू नो योर वाटर शुड हैव इलेक्ट्रोलाइट्स. अब वो क्या होता है कि पानी के थ्रू आपको एनर्जी मिले, थोड़ी सी शुगर, थोड़ी ग्लूकोज मिले, सो दैट व्हेन यू बर्न योर एनर्जी यू फील you're नॉट एग्जॉस्टेड एंड ड्रेन्ड ऑल द टाइम. हम लोग जिस कंडीशंस में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम जहाँ जाके खेलते हैं, टेम्परेचर्स आगे पीछे होते हैं, तो दैट अफेक्ट्स योर डे इंटायरली, स्पेशली एज एन एथलीट. तो आपको जो है अच्छे से अगर आप पानी में पी रहे हैं, a lot of cricketers use BCAs, a lot of people use different juices, a lot of people use gels. Gels are really in these days, which a lot of elite runners use. So all these small tools should be there for a sportsman, obviously, but before all of that मेरे ख्याल से sticking to the basics is very important. कि आप 3 मील खाएं, अच्छा नाश्ता करें, अगर आप मैच खेल के आ रहे हैं तो रात को खाना अच्छा खाएं ताकि नेक्स्ट डे आपकी लेजीनेस ना हो, बॉडी लेथार्जिक ना हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटी छोटी चीज़ें खाने के तौर पे अच्छे करें ताकि व्हेन यू लुक बैक एट इट एक उसके ऊपर आपका बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है. पानी की इंटेक के हिसाब से मैं थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूँगा कि कितने लीटर आप एक्चुअली पी रहे हैं. बहुत लोग होते हैं जो 2 बड़ी 1.5 लीटर की बोतल ख़त्म नहीं करते थ्रू आउट द डे. एज एन एथलीट, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर, 5 लीटर्स पर डे इज़ अ मिनिमम. क्योंकि जब आप खेल रहे हैं, बहुत बार होता था कि आप पूरा मैच खेल जाते थे, यू कैन गो टू द बाथरूम, क्योंकि आप आफ्टर प्लेइंग फुल डे इन दिस हीट इतनी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती थी. तो मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब है कि मसल में पानी नहीं है. 60% ऑफ योर मसल इज़ वाटर. तो अगर आपका वाटर इंटेक हाई नहीं होगा, यू कैन नॉट परफॉर्म एट अ टॉप लेवल. जब पानी नहीं होगा तो क्रैम्प होने के चांसेस, इंजरी बनने के चांसेस ऑटोमेटिक हो जाते हैं. इसीलिए आपने क्रैम्प्स की बात की. सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ क्रैम्प्स? उसी टाइम पे व्हाट इंग्रेडिएंट यू शुड टेक? There are 2 things to the cramping part. One is you need to have a strong set of muscles. ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो है. And cramping primarily happens because of less salt in your body, and you need to immediately finish that cramping or that soreness that is there. So I think you should immediately, I personally have been recommending a lot of gels to athletes. They work great. For example, मतलब उनके नाम या कोई ऐसी चीज़? There are many gels, but one of the most reputable ones जिनका नाम है is Morton.
It's a black and white covered gel, and it instantly gives you energy and it hydrates you. And other than that, you should just immediately drink lots of water. पानी ढेर सारा पिए. शेजर ने जैसे कहा कि कितना पानी आप एक्चुअली पी रहे हैं, आपको लग तो रहा है कि आप पी रहे हैं, लेकिन कितना एक्चुअली आप पी रहे हैं. अच्छा, ब्रेकफास्ट व्हेन वी टॉक अबाउट, क्योंकि वो I guess the most important meal of the day is your breakfast. Absolutely. क्या खाना चाहिए आपको breakfast में? Will I go first? एक athlete को. Sure. I think good hearty breakfast is eggs. आपको oats खाने चाहिए. आपको you can have peanut butter and toast. You can have lots of fresh juice. Lots of people, बहुत सारे लोग चाय कॉफ़ी इन चीज़ों से जागते हैं, तो they can have that. But I think breakfast, it's ज़िंदगी भर से हम सुनते आ रहे हैं, it's the most important meal of the day, and for an athlete बिल्कुल बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि दिन सुबह शुरू होता है. You should be energized, आप fueled होने चाहिए, क्योंकि athletes during the game ज़्यादा खाना खाते नहीं हैं, especially cricket थोड़ा long lasting होता है, even T20 explosive होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर input होना चाहिए ताकि आप परफॉर्म कर सको. मेरे ख्याल में आप दोनों ने बोल भी बहुत लिया है. I think we all deserve a break. ब्रेक के बाद इसी तरह कॉन्वर्जेशन जारी रहेगी. मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. और अब पूछते हैं कि लंच और डिनर में क्या खाना चाहिए. जी शेजर. I would keep it short. Lunch पे if you're playing a match, अगर आप वो carbs intake करेंगे जो आपकी body को slow करेगी, lethargic करेगी, you want to stay away from it. Yes, you want to have a little bit of rice. It depends on the quantity that really slows you down. तो ये नहीं है कि आपने rice intake या bread intake या pasta intake नहीं रखना है आपने, लेकिन वो limited रखना है कि आप उतना खाएं कि आप full भी नहीं हो, enough energy, carbs, energy भी आपको fuel भी मिल जाए, but with that a protein source, vegetables of course. लेकिन ये एक बेसिक डाइट होगी जो हम पाकिस्तानी इस चीज़ में अगर आप रहें, इसी चीज़ में रहें, उसके बाद मीठे पे फोकस नहीं करें, तो दैट शुड गिव यू इनफ लंच में कैलोरीज दैट यू कैन गो थ्रू आउट योर डे, प्ले क्रिकेट एंड नॉट फील टायर्ड एंड लेथार्जिक, स्पेशली आफ्टर लंच. आफ्टर लंच आपको मूड होता है थोड़े सुस्त होने का, और उससे आपको थोड़ा सा फाइट ऑफ करना है. तो कार्ब लिमिट करें, प्रोटीन इंटेक हाई रखें, एंड मेक श्योर यू हैविंग गुड vegetables with it, raw vegetables, not boiled or roasted, but raw vegetables. ये आप लोगों ने जितने भी एथलीट्स हैं वो ज़रूर ये चीज़ याद रखें कि आपको डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए प्रोटीन्स में और कार्ब्स में. और जी बिलाल आप बताएं कि डिनर में क्या खाना चाहिए. आई थिंक डिनर शुड बी अ गुड रिकवरी मील, जहाँ पे आप पूरा दिन अपना खेल के आ रहे हैं और आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फूड इज़ समथिंग दैट विल गाइड यू. आप यू कैन हैव अगेन जैसे शेजर ने कहा, ब्रेकफास्ट में भी प्रोटीन होना चाहिए, लंच में भी प्रोटीन होना चाहिए, डिनर शुड ऑल्सो बी प्रोटीन. यू कैन हैव बारबेक्यू, यू कैन हैव ग्रिल्ड फूड फॉर द पाकिस्तानी प्लेयर्स, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ गुड ड्राई चिकन कीमा, you can have a little bit of roti also. Quantity matters, कि आप कितनी रोटियां खा रहे हैं. Have vegetables, have fish. A great source of protein other than chicken, fish and eggs is spinach. पालक खाना चाहिए लोगों को, पालक गोश्त नहीं लेकिन बॉइल्ड अच्छे से पालक खाना चाहिए. You can have a little bit of carbs as well. ये एक मिथ है, लोग जो कहते हैं कि रात को रोटी नहीं खानी चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए. ऐसा कोई चीज़ नहीं है. स्पेशली आप एथलीट हो, आपको फुल रिकवरी चाहिए. अगले दिन अगेन आपका शायद प्रैक्टिस सेशन हो सकता है, ट्रैवल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. यू शुड बी वेकिंग अप फ्रेश द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड योर बॉडी शुड बी रिकवर्ड. बॉडी से डिप्लीशन जितनी हुई है पूरे दिन की, वो रिकवरी सिर्फ प्रोटीन से आती है एंड कार्ब से. सो यू नीड टू इंगेज ऑल दीज स्मॉल थिंग्स. ऑब्वियसली जिस किस्म के आप हैं, वेदर आप फास्ट बॉलर हैं या आप बैट्समैन हैं, आपकी वर्क कैपेसिटी पे डिपेंड करता है आपने कितना एक्सर्शन किया है पूरे दिन, तो उस हिसाब से एक एथलीट को अपनी मील्स प्लान करनी चाहिए. मुझे ये लगता है कि सम टाइम हमारे पास पूरा एक्सेस नहीं होता टू यूटिलाइज आइदर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ या फूड इनटेक या मतलब इस तरह की चीज़ें. जैसे इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ कि जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको बहुत बेसिक सी चीज़ के हाउ टू गेट रेडी फॉर अ मैच एंड हाउ टू रिकवर विद लेस फैसिलिटीज़, उनके लिए क्या आप एडवाइस करोगे. जी शेजर. For youngsters, technically speaking, आपको कोई fancy facility to be very strong and very fit ज़रूरत नहीं है. अगर ये होती तो आपके साथ जब आप under 19 थे आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन you were known to be the best sprinter in the whole circuit. This is when you were playing. I remember because I always heard these stories
and I've seen it till this day and age. Cricketer समझता है कि उनको long running, slow running करने की ज़रूरत है. Cricketer समझता है कि weights उठाएगा heavy तो perform करेगा. एक youngster on the come up, उसको minimalistic एक dumbbell भी हो, अपने body weight को explosively उठाना आना चाहिए. He needs to know how to feel strong and confident within his own body. तो अगर वो एक होगा और आप उससे थोड़ा थोड़ा भी आप उस पर reps डालते जाएंगे, अगर sprint की practice नहीं है, क्रिकेटर का गेम स्प्रिंट का गेम है. आप फील्ड में बॉल के पीछे भी स्प्रिंट भागते हो, रनिंग बिटवीन द विकेट भी स्प्रिंट है, फास्ट बॉलर भी स्प्रिंट मारेंगे, एक्सप्लोसिव गेम है. तो अगर आपकी एट ए यंग एज फॉर क्रिकेटर अगर आप स्प्रिंट की प्रैक्टिस करेंगे और स्प्रिंटों के अलावा अगर आप एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करेंगे कि अगर आप जंप मारें तो कैच वन हैंडेड इधर भी ले लें, लैटरली भी ले लें, तो जब वो थोड़ा थोड़ा बंदा एट ए यंग एज यंगस्टर करेगा फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग बिफोर इवन गोज एंड बैट्स, तो उसमें उसकी वो पावर, उसकी हैबिट्स बिल्ड होती जाएंगी एंड विद इन अ ईयर 2 ईयर उसकी मेहनत नेचुरल लगना शुरू हो जाती है. जैसे कोई ये तो नेचुरल है, नेचुरल नहीं, उसने इतने सालों की एफर्ट की हुई है तो वो इतना नेचुरल चार्मिंग लगता है व्हाइल ही इज ट्राइंग टू गो फॉर सच एन एथलेटिक कैच एंड स्टफ. वेट्स करना किसी भी एथलीट के लिए इफ़ ही इज़ नॉट इवन 19 और 18 उससे पहले आप लोग रिकमेंड करते हो कि उसे वेट्स करने चाहिए, और अगर करने चाहिए तो कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? वेट्स इस्तेमाल करना एट अ यंग एज इज़ंट दी मोस्ट, इट्स नॉट अ प्रायोरिटी, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से एक्लेमेटाइज अपने आप को करें बेसिक्स पे तो वो आपके बाद में बहुत काम आता है. आपकी मसल मेमोरी अच्छी होती है, माइंड एंड मसल कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन क्रिकेट. your coordination between the rest of your muscles, your agility, your response time. So weight training helps you build muscle. Weight training helps you connect your mind muscle connection, which later on in fielding, in batting, in responding बहुत आपकी alertness और awareness create करती है. शेज़र, इंजरी रिकवरी क्या करना चाहिए एथलीट को? अगर फॉर एग्जांपल किसी को इंजरी हो गई है, द एथलीट हैज़ टू गो थ्रू रीहैब, और उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से यू कम बैक फास्टर? पहली बात तो हिम्मत नहीं हारें, क्योंकि हर एथलीट जब पुश करेगा बॉडी को अपनी, क्रिकेटर स्पेशली, कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे इंजरी होगी तो उसको एम्ब्रेस करें कि उसमें आपको एक लर्निंग पीरियड भी आता है. क्यों ये इंजरी पहली बात हुई, तो जब वो प्रोसेस आपका शुरू होता है वो बहुत टफ होता है, क्योंकि अब हर बंदा जिम जाता है, ग्राउंड जाता है, मेहनत कर रहा होता है. अब इस एथलीट को नेक्स्ट 3 वीक्स 6 वीक्स दर्द के थ्रू ट्रेनिंग करनी पड़ेगी या दर्द के साथ अपना डेली लाइफस्टाइल गुजारना पड़ेगा, विच इज़ वेरी मेंटली एग्जॉस्टिंग. तो जब ये इंजरी आपकी किस लेवल की इंजरी है दैट रियली डिपेंड्स. अगर आप ज़्यादा इंजर्ड हो, अगर आपकी प्रॉपर कुछ होगी कि आपको मे बी बेड रेस्ट है, स्टिल नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर यू टू गिव अप ऑन योर डाइट, गिव अप ऑन योर लाइफ एंड एक महीना बस रेस्ट करे. उस वक्त आप क्या कर सकते हो? अगर टांगों की इंजरी है, घुटने की इंजरी है, तो अपर बॉडी ट्रेनिंग हो सकती है. अगर आपको शोल्डर का, रोटेटर कफ का, थ्रो की वजह से मसला है तो आप उसको रिहैब प्रोसेस में ब्रेक डाउन करके करोगे. अगर आप जब मुझे इंजरी हुई थी मैं अपना हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा था, जो मेरा लास्ट फर्स्ट क्लास मैच था, कि मैं ऐसा अपना हाथ अटक गया था, तो प्रोसेस क्या था कि आप स्लोली यहाँ तक पहले जान लेके आओ, यहाँ तक लेके आओ, बेंड करो, छोटे छोटे विंस के लिए जाओ. अगर यहाँ दर्द है तो यहाँ तक रुक जाओ. तो व्हाट कैन यू डू फॉर दैट डे? आपका थ्रेशोल्ड क्या, आप उतने तक वर्क करो व्हाइल यू आर ओवरलुकिंग एवरीथिंग एल्स. ऐसे जब आपको डाटा अगर मुझे मिले कि किसी का घुटना ख़राब है, उसका ACL टेयर है, बी 8 month प्रोसेस, तो यू विल लिटरली स्टार्ट विद मेकिंग देम हाउ टू वॉक द राइट वे, देन होल्ड्स कर करके उसकी स्ट्रेंथ डेवलप करी जाएगी, फिर एक्सप्लोसिव, फिर प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग करके उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करके दिया जाएगा कि यू आर गुड टू गो अगेन. ये अल्लाह ना करे ये वापस ये इंजरी नहीं होगी. ऐसे इंजरी प्रिवेंशन, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप एथलीट को वापस जगह पे लेके आते हो. वी हैव टू टेक अनदर ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम लोग आपको फील्ड पे मिलेंगे जहाँ पे शेज़र और बिलाल हमें बताएंगे कि प्री मैच स्ट्रेचेस और पोस्ट मैच स्ट्रेचेस जो है बेसिक, वो क्या करने चाहिए हम सब एथलीट्स को. सी यू ऑल आफ्टर द ब्रेक. Welcome back from the break. Before going to the break, we have discussed pre-match और post-match में basic stretches क्या होने चाहिए, और बिलाल और शेज़र हमें बताएंगे कि प्री और पोस्ट मैच में क्या स्ट्रेचेस होने चाहिए. Ready? Ready to go. Catch it, bro. अच्छा, well, basically, first thing in the morning, आप ground के अंदर आप आ रहे हो, your brain has to get fresh, your body has to get, your tendons have to get oiled up.
تو بیسٹ کیا ہے کہ جب آپ آتے ہو تو ڈائنامک وارم اپ کا مطلب یہ کہ آپ اپنی لیگ سوئنگس کرنا شروع کریں, ہپ جوائنٹ کو, ہیمسٹرنگ کو, لوور بیک کو ایکٹیو کریں, تھوڑا سا لوسن اپ کریں. ہاؤ ڈو وی اسٹارٹ آف ود ہپ سے شروع کرتے ہیں, پھر بال پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو از وی کین ڈو پارٹنر اسٹریچنگ لائک دس. So Bilal and I will put our hands together. Should we both take this first? So if we can just easily go اور لیگ سوئنگس کرنا شروع کرو کہ آپ کے جو ہپ جوائنٹ ہے وہ کھلے تو. سو اگر دونوں سائڈ ایک تو یہ ہو گئے, پھر آپ نے دوسرا سائڈ وتھ یور پارٹنر اسٹریچ کر کے کھول لیا, رائٹ. تو یو کین آلویز ٹیک اے پارٹنر, ٹیک یور ٹرینر, ٹیم میٹ, جو بھی ہو. سیکنڈ تھنگ کہ آپ اپنی لیگ سوئنگس فرنٹ اینڈ بیک کر رہے ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف ہولڈ نہیں کر رہے اسٹریچ کو, ابھی آپ کا لیکٹک ایسڈ بھرا ہوا ہے, مطلب آپ کی باڈی ٹائٹ. اگر آپ صرف ہولڈ کریں گے ایک اسٹریچ کو وہ صحیح سے کھلے گا نہیں. سو یو ہیو ٹو گیٹ یور ہارٹ ریٹ a little bit more up. So the next thing that what we can do is we can do off the ground. So Bilal, why don't you show T-spine extension please. So اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ پورے دن ٹیکسٹ کر رہے ہیں, غلط سوئے ہوئے ہیں, اے سی ہاتھ سیدھے کرو نا, ہولڈ دس, پریشر ہم یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کی پوری باڈی کھلی ایکسٹینڈ کر رہی ہے. گردن پہ غلط سونے سے یوزلی لوگوں کے صبح اٹھتے ہیں تو گردنیں بہت ٹائٹ ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ اسٹریچ ہو گیا. دا نیکسٹ اسٹریچ what we can do is cat cow, cobra. آئل اپ یور باڈی, لوسن اپ یور باڈی, کہ جب بریدنگ پہ بندہ فوکس کرے گا, اپنی ٹی اسپائن کھولے گا, اپنی لوور بیک کھولے گا, تو فریش فیل کرے گا. سو ابھی ونس یو ڈن ود دس اینڈ the next movement is what we could also do is the cobra stretch, right? ٹرائی کرو بلال. سو ابھی اس میں کوشش کیا ہے کہ جب بندہ اسٹریچ کر کے اوپر دیکھ رہا ہے, اب ہولڈ دس, اوپر دیکھنا ہے. پورے دن کرکٹ کا گیم آپ کی کمر تھکتی ہے, آپ کی لوور بیک تھکتی ہے, تو جب آپ یہ اسٹریچز کریں گے تو آپ لوسن اپ فیل کرو گے, شولڈر اسٹیبلٹی آئے گی آپ کی. تو یہ چھوٹے موٹے اسٹریچز ہیں. گول کیا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ہارٹ ریٹ اوپر جائے, باڈی بفور دا گیم ہیز ٹو فیل فریش. موومنٹس کرتے جائیں گے, جو کرکٹ کی پوزیشننگ ہے اگر اس پہ آپ تھوڑا سا فوکس کریں گے تو بفور یو گو ان ٹو پلے باڈی کھلی ہوئی آپ کو ملنی چاہیے. پوسٹ ورک آؤٹ, پوسٹ میچ بلال آپ کو بتائے گا کہ پوسٹ ورک آؤٹ کیا کرنا ہے ہم نے. سو آفٹر یو ڈن ود یور میچ, آپ نے کھیل لیا, آپ ٹائرڈ ہیں, آپ کے میچ میں بہت کچھ آپ کے خیالات بھی چل رہے ہوتے ہیں. سو a very good way to start off is do all your stretches on the ground. آپ گراؤنڈ پہ آئیں, آپ گراؤنڈ سے اپنے لیگ ورک سے شروع کریں. زیادہ تر میں دیکھتا ہوں کرکٹرز جو ہیں رینڈم اسٹریچز کر رہے ہوتے ہیں. Your stretching should be from bottom up یا top to bottom. Usually it's better because you're tired, تو آپ نیچے سے اپنی groin stretch کر سکتے ہیں, آپ اپنی hamstring stretch کر سکتے ہیں, آپ اپنی torso کو relax کر سکتے ہیں through side to side stretches. There are a lot of other ground stretches that your trainer can help you do. Breathing پہ فوکس کریں because اب میچ ختم ہو گیا ہے, آپ ریکوری کر رہے ہیں. تو زیادہ تر میں دیکھتا ہوں کرکٹرز جو ہیں they do a lot of اسٹریچنگ ود پازز, جھٹکے نہ دیں, ریلیکس کریں, ٹیک یور ٹائم, اسٹریچ آؤٹ یور مسل تاکہ وہ ریکور ہو. اٹس ٹائرڈ, اٹ نیڈس ٹو ریکور فرام آل دا ایکٹیویٹی دیٹ اٹس ڈن. کم اپ فار یور اپر باڈی. فوم رولرز کا استعمال کریں, چھوٹے سے ریزسٹنس بینڈز ہوتے ہیں ان کو استعمال کریں, اس سے آپ کا مسل اچھے سے ریکور کرتا ہے, اسٹرینتھ بھی بڑھتی ہے, اور ساتھ ساتھ یو آر گڈ ٹو فنش یور گیم. سو یو شوڈ ڈو دیٹ. لاٹ آف cricketers also miss out on lateral and unilateral stretching, which is because cricket is a side on game. میں نے دیکھا ہے لڑکے صرف بیسک وہی والی جو گھسی پٹی ایکسرسائزز ہوتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں کہ یوں کر لیا, ہائی نیز کر لی. کرکٹرز کو لیٹرلی بھی ایکسرسائز اپنے آپ کو اسٹریچ کرنا چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز دوز مسلز are utilized every day for a cricketer. So these are small things that one should focus on when doing a cool down stretch, and you should take your time in a cool down stretch because that is the last thing in your day and that's what's going to guide you for the next day. بینڈ یوز کرنا ہے تو وہ پیچھے پڑا ہوا ہے, آپ کر سکتے ہیں. بالکل, بینڈس بہت سارے قسموں کے آج کل آ گئے ہیں. بینڈ سے اسٹرینتھ ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے. بفور bands were used for something else, but these days dynamic stretching is very important. اب single stretches بہت پرانے ہو گئے ہیں کہ ایک ہی طریقے سے آپ اسٹریچ کر رہے ہیں, جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا لڑکوں کو پی ای کلاسز میں کرتے ہیں. اب ڈائنامک اسٹریچز are in. You should use things that are quick, that are fast, they open up your muscles, تاکہ آپ نے جیسے فار انسٹنس T20 گیم میں جانا ہے, it keeps you alert, it keeps you muscles ready to go. جیسے شہزر نے کہا, the stretching should be dynamic and mobile so that آپ پلینگ میں آپ کے اضافہ ہو, بہتر ہو, اور آپ پرفارم کر سکو. لیکن ون مور تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ٹو دس اس جب آپ کا گیم ختم ہو گیا ہے, آپ نے 10 اوور کر لیے, آپ نے 4 ڈے کا میچ کھیل لیا, تو آپ کی ہیمسٹرنگس تو ٹائٹ ہوں گی, چاہے آپ جتنے بھی فٹ کیوں نہ ہو, ہیمسٹرنگ اور لوور بیک آپ کی ٹائٹ ہوگی. اس میں ہیونگ اے ٹیم میٹ
یا جو آپ کے جو 4 بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ کا ٹرینر، ایک ٹرینر ہوتا ہے 15 پلیئر ہوتے ہیں. دیٹس اے کانسیپٹ وچ از امیزنگ بیکاز ہی نوز دا پلیئرز ان سائڈ آؤٹ. لیکن ٹیم میٹس ہیو ٹو ہیلپ ایچ ادر اسٹریچ آفٹر دا میچ، اسٹریچ، مساج، آئس ٹب. بہت ہی زیادہ ریکوری پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ 4 دن کے میچز 10 میچ ایک سیزن میں کھیل رہے ہو تو ایوری ڈے آپ ایفرٹ مارو گے، اس ایفرٹ میں ہیمسٹرنگ سپر ٹائٹ ہوگی. سو جسٹ اے سمپل پارٹنر اسٹریچ. بلال کین یو لائی ڈاؤن آن دا گراؤنڈ. ایک سمپل آپ اپنی بات چیت کر سکتے ہیں، بریدنگ سائڈ ویز لینا پلیز. میں یہاں پہ دکھا سکوں کہ نو ہیمسٹرنگ اسٹریچ. ایسے آ جاؤ، ایسے آ جاؤ. سو جسٹ اے کویشچن، باتوں میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ ریلیکسڈ ہوتا ہے. اگر میں اس کا ہیمسٹرنگ لوں گا، اس کو میں یہاں سے پکڑ کے بہت ہی جلد بازی کا اسٹریچ کرنا چاہوں تو نہ اس کو اسٹریچ ہوگا، اس کو درد ہوگا. کوشش کیا ہے کہ وائل آئی ایم اسٹریچنگ ہز ہیمسٹرنگ آؤٹ ہی ہیز ٹو بریتھ. جتنا 60% ہولڈ کرے، 60 سے وہ باتیں کرے گا، جب سانسیں لے گا تو وہ 60 سے 70% اسٹریچ ہو پائے. اگر آپ سائڈ ویز دیکھیں تو اگر وہ ابھی بھی بریدنگ پہ فوکس کرے تو وہ 70 سے 80 سے 90. سوری بلال، تھوڑا سا ایکسٹرا ہیمسٹرنگ ہو گیا. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ باتوں میں ریکور بھی ہو رہے ہوتے ہو. دوسرا بندہ اپنی جان مار رہا ہوتا ہے جو پورے دن میچ کھیل لیا، تھکا ہوا بندہ ہوتا ہے، بولتا ہے یار میں جلدی سے نہاؤں، گھر جاؤں، کھانا کھاؤں، سو جاؤں. تو جب ایک دوسرے کی آپ مدد کریں گے تو آپ ریکوری بھی اتنی اچھی کریں گے. جیسے گراؤنڈ کے اندر پارٹنرشپ ہوتی ہے، آؤٹ سائڈ دا گراؤنڈ بھی پارٹنرشپ کی بہت سخت ضرورت ہے اف یو وانٹ ٹو ریکور اینڈ پرفارم لائک اے ٹیم، لائک اے یونٹ ویل. اب ٹائم ہے لپٹن ٹی اسکلز ٹائم کا. ہمیں آپ لوگوں کی بہت ساری ویڈیوز مل رہی ہیں اور اسی طرح اپنی ویڈیوز بھیجتے رہیں تاکہ ہم لوگ آپ کو اے اسپورٹس پہ فیچر کر سکیں. کیپ آن سینڈنگ یور ویڈیوز. تھینک یو. اٹس ٹائم فار آور نیکسٹ سیگمنٹ وچ از لپٹن گرین ٹی فٹنس ٹپ آف دا ڈے. آج ہمارے پاس 2 ایکسپرٹس ہیں اور ان سے یہ ٹپ لیتے ہیں. جی بلال. مائی ٹپ فار ایوری ون از کہ اگر آپ کرکٹر ہیں یا نہیں ہیں، ایتھلیٹ ہیں یا نہیں ہیں، اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اپنے سونے کا، اٹھنے بیٹھنے کا خیال رکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں. یہ جسم ہے، اٹس آل یو ہیو. آپ کو مینٹلی اور فزیکلی پریزنٹ رکھنے کے لیے آپ ہیلدی رہیں گے، صحت مند رہیں گے تو آپ دوسروں کا بھی خیال رکھ سکیں گے اور اپنی ہیبٹس اور اپنی زندگی کو آگے لے چلیں گے. جی شہزار. میرا میسج یہ ہے صرف کہ اسٹے کنسسٹنٹ. کیونکہ جو لوگ سب سے زیادہ ریزلٹس پروگرس دیکھتے ہیں وہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، وہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. دا ڈیز دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹرین دے میک شیور دے وہ کچھ دن کچھ کرتے ہیں. تو جب کنسسٹنسی ہوتی ہے تو پروگرس ہوتی ہے، پروگرس آپ کی فٹنس نیکسٹ لیول ہوتی ہے. سو اسٹے کنسسٹنٹ. اور میرے پاس بھی ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ میک شیور آپ جن لوگوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں دے ٹاک اباؤٹ اونلی پازیٹیو اسٹف. تھینک یو سو مچ بلال اینڈ شہزر. بہت ساری ایسی انفارمیشن تھی جس کا مجھے بھی نہیں پتہ تھا اور مجھے بھی اس کا ایڈوانٹیج ہوگا. نا آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے جو انفارمیشن دی ہے اس میں کوئی سا بھی ایتھلیٹ ہو، بگنر ہو یا اپنے کریئر کے مڈل میں ہے یا آلریڈی ٹاپ پہ ہے، وہ سب کے لیے انفارمیشن جو تھی میرے خیال میں سمجھ آنی چاہیے ہم سب کو. اینڈ تھینک یو سو مچ گائز اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. اسی طرح لگے رہیں. ہمارے پاکستان کو آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ ود بلال اینڈ شہزر جس پہ ہم لوگوں نے بات کی فٹنس اور نیوٹریشن پہ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. اسی طرح دیکھتے رہیے ماسٹر کلاس ود ملک. سی یو آل ویری سون. اللہ حافظ.